Sa kabuntagon ang iyong kadoy, nitirada na pod ang atong kalasag diring dapita, kay hapit na jud ni mahuman ang ato ang gitawag nga gamay nga pangandoy pero dakong kalipay. Gitarong pod ni Mother ang akong gipanglabhan nga kortina nga ubay-ubay pod. So walay pagduha-duha kay mutirada na pod tag pagkaon nga ato silang andaman para pod nindot ang pagkatirada ni kalasag no. So pagtan-aw nako diya sa ako ang gamay nga pangandoy nakaingon ko hapit na jud mahuman bisag payag lang ni mga kaadik kong higala pero bless pod kaayo tano kay naatay amahan nga andam mo suporta. So, ani kanindot mga kaadoy sa atong kabuntagon ni saka ko sa taas kay nangutan na si kalasag no kung asa daw lak ani taas ba daw or sa ibabaw gingnan ako siya bisag unsa importante nga mabutangan na siya ibalik la pud ko di kaadoy kong higala kay dili jud na pwede kaning tanglad o kapayas nga walay udlot sa sili. So ato ning tiradahan mga kaadoy kong higala dali-dalion nato ni diring dapita kay medyo udto-udto na kay basig gutomon na pod ang atong panday nga si kalasag no kay di ra ba lalim magpanday mga kaadoy kong higala labi na jud nga wa kay kauban nga mag-side-side dirang dapita. So ang tiradahan sa inyong kaadoy karon kani ato ang content ba nga permanente lang jud nato ma-share sa inyo ano kaning inato nga luto pero tiradahan pod nato ning gamay nga manok. Ani lang mo tirada ang iyong kaadoy. Swerte gay ta mga kaadoy kong higala no kay kanya amo ang gipangsagol diri karon makita ra jud sa kilid-kilid sa maaning kapayas o kaning gitawag nato nga tanglad. So pinaabtik gisahon nato ni kani atong manok nga pertira pod ning gamaya mga kaadoy kong higala pero okay ra ni at least makahigop-higop tag sabaw sa sayo sa kabuntagon. So ang iyong kaadoy birada na pug humot-humot diring dapita gigisa-gisa ang manok nga perti pong tambuka. Bahala ingnon ta ni mga kaadoy kong higala nga mo adang kusina perti daw pangita. Dawat-dawat lang na no tinuod man pod mga kaadoy kong higala nga pangit pod ni among kusina wala po kun ingon nga gwapo ni among kusina importante nga naami maluto sa matag adlaw bisag ani lang amo ang kusina mga kaadoy kong higala pero buhong pod ni sa grasyag mga panalangin. So sa nakadungog karon no or naminaw ka nga sige panaway sa ako ang gihimutangan dire relax lang dirang dapita kay perti na baning bukal-bukala kaning lamiang sinabaw nga perti pod ning lamia. Dili pod nato na mamahay kay naa man tay gitawag nga freedom no sa matag isa kay mao man pod na iyang panan-aw. So okay lang na mga kaadoy kong higala padayon lang kung unsa imuhang makit-an. Importante nga malipayon ka sa imong gipangsulti. So ani na kanindot kaning sili nga atong gilunod kay taod-taod ani mga kaadoy kong higala tirada na pud tag sigop-sigop diring dapita. Arang kanindot kaning kabuntagon nga makaingon ta wow ulam na. Udlot sa sili, perti po ning lamia, giubanan pod sa kapayas og tanglad nga makita ra diri sa kilid-kilid sa amo ang panimalay. So sa wala pa rin nakakaunda mga kaadoy kong higala, birada na ta diring dapita kaning lamian nga sinabaw sa manok nga perti pod ning lamia og timplada. So mayong buntag mga kaadoy kong higala. Salamat kanunay sa inyong suporta. Ayaw mo katingala ang iyong kaadoy. Always na lang jud kabirada sama sa akong dagaingon bisag unsa pa na no ang atong mga sudan dira og unsa atong tiradahan importante nga naatay makaon sa matag adlaw. So ang iyong kaadoy mga una ta diring pamahaw kaning lamiang maghigop-higop og sabaw nga perti jud ning lamia pagkatimpla char. Mga una ta mga kaadoy kong higala.